Donc, fin de la séance, on va faire la correction de cet exercice-là. Donc, mettez une pause, essayez de répondre au maximum de questions. Il y a un autre exercice, si ça vous intéresse, on pourrait faire le corriger également. Alors, je vais vous mettre le lien de cet exercice-là, la description. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 1 par Ux, que ça veut dire moins 1 plus 1 sur tangent de pi sur 2 fois x plus 1. Montrer que f réalise une projection de moins 1, 1 sur R. Donc, les questions qu'on a déjà traitées, je vais répondre rapidement. Alors, on a f. F, je peux l'écrire sous cette forme. Moins 1 plus cos de pi sur 2 fois x plus 1 sur sinus de pi sur 2 fois x plus 1. Donc, allez, je vais l'appeler U. Allez, V. Donc, on a U, il continue sur moins 1, 1. V, il continue sur cet intervalle-là. Et on a quel que soit x qui appartient à moins 1, 1. On a sinus de pi sur 2 fois x plus 1 est différent de 0. 2f est continue sur moins 1, 1. Donc, f, on a f est continue sur moins 1, 1. F est dérivable sur cet intervalle-là. Et on a f' de x. Donc, quel que soit x qui appartient à moins 1, 1, on a f' de x. Donc, je vais l'écrire sous cette forme moins 1. 1 sur tangent, je vais l'écrire plus tangent de pi sur 2 fois x plus 1 à la puissance moins 1. Parce que c'est facile de la dériver de cette manière-là. Donc, prime. Dérivée de moins 1, c'est 0. Dérivée de celle-là, donc, dérivée de f à la puissance n. Donc, c'est n fois f prime fois f. Donc, هنا غتكون n moins 1. C'est ça la règle que je vais utiliser. C'est là. Donc, c'est moins 1. Moins 1. Dérivé de la tangent pi de x plus 1, il y a moins pi sur 2 fois pi sur 2. Tangent carré de pi sur 2 fois x plus 1. Donc, plus 1. Le tout sur tangent carré de pi sur 2 fois x plus 1. Donc, il y a dérivé de f, donc strictement inférieur à 0. Donc, strictement inférieur à 0 de f. Donc, f continue sur moins 1, 1. F est strictement décroissante sur moins 1, 1. D'où f réalise une bijection de moins 1, 1. Donc, de moins 1, 1 sur f de moins 1, 1. Donc, si on calcule, sinon on va calculer limite quand x tend vers moins 1 de ولا هنا بما décroissante غتحسب quand x tend vers 1 moins, donc ça va donner moins l'infini. Là, à droite de moins 1, ça va vous donner plus l'infini. Donc, est égal à R. Donc, on a montré que f réalise une projection de moins 1, 1 dans R, bien sûr. Montrer que moins 1 est dérivable sur R tel que f moins 1' de x, كتساوي moins 1, moins 1, ou bien moins 2 sur pi fois x plus 1 au carré plus 1. Donc, la même méthode qu'on a déjà utilisée, bien 1b. Donc, بما أن f moins 1 prime de x كتساوي 1 على f prime de f moins 1 de x.
دونك باش تبين حنا ما عارفينش التعبير ديال اف موان زان، باش نبينو يكفي ان تكون عندي اف، قلنا اف اي ديريفابل سور هذاك l'intervalle moins 1, f et quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins 1, on a f' de x différent de 0. Et troisième chose, c'est f de l'intervalle, donc on voit le domaine de dérivabilité de f moins 1, donc qui est égal à r, d'où f moins 1 est dérivable sur R, est dérivable R. Donc on passe, et que quel que soit x de R, on a f moins 1 prime de x. Donc on a déjà vu que f prime de x, on a quel que soit x qui appartient à moins 1, on a f prime de x est égal à moins pi sur 2 fois tangent carré de pi sur 2 fois x plus 1, donc plus 1 sur tangent carré de p sur 2 fois x plus 1. دابا انت باش توجد الديريفي دو اف موان 1 خصك تكتب هاد اف بريم اون فونكسيون دو اف. كاينه واحد لا ميثود بلو فاسيل، الا قالك بين ان اف موان 1 بريم دو اكس كتكتب على شكل اشنو غادي انت سور لو بغويون سا سي جوست سور لو بغويون باش تعرف غتقلب هاد التعبير. دونك غتقلبو، يعني غتكتب موان بي سور 2 وعوض فين ما يكون عندك اكس عوضو باف دو اكس، دونك اف دو اكس بلس 1 لو تو او كاري بلس 1. دونك هذه خصك تكتبها على هذا الشكل هذا. دونك قلنا في البغويون هذا، في البغويون غتكتب هكذا المقلوب، تقلب هذه. دونك هذه اللي عطاوك هذه غتقلبها هي موان بي سور 2 moins pi sur 2 fois f de x plus 1 le tout au carré plus 1. كتقلب هذه و x كتعوضها ب f de x، دونك هذه خصك تكتبها على هذا الشكل. دونك ايت ايكال ها هي الديريفي هذه تكتبها en fonction de f. دونك ça ايت ايكال موان بي سور 2، هاهي ديجا عندنا ماشي مشكل. هذه دابا هذه خصني نقسم، ندير هاد طونجون دو إكس، هذه على هذه غتعطيني واحد، وهذه على واحد على طونجون كاري دو بي سور 2 فوا إكس بلس 1. إلا لاحظتو هذه هي اف دو إكس بلس 1 أو كاري، لأن عندك اف دو إكس كتساوي موان 1 بلس واحد سيغ طونجون دو بي سور 2 فوا اكس بلس 1. دونك هاد واحد اللي جبتو هنايا غتولي عندي هي واحد اف دو اكس بلس 1 كيساوي هاد لا كونتيتي، مي هاد لا كونتيتي عندي هنا او كاري، دونك او كاري، دونك هي هادي او كاري سي اف دو اكس بلس 1 او كاري. دونك اف دو اكس ça c'est f de x plus 1 au carré, d'où quel que soit x qui appartient à R, on a f moins 1 prime de x est égal à 1 sur, نقلوب ديال هادشي 1 sur moins p sur 2 fois 1 plus, donc f de f moins 1. donc هاد x كتعوضو ب f moins 1، هادشي اللي درت، f de f moins 1 de x
plus 1 au carré est égal. Donc المقلوب ديال هذه هي moins 2 sur pi fois 1 plus f de f moins 1, ça va vous donner x plus 1 au carré de le résultat demandé. نبينا النتيجة اللي طلبوا منا هما ديرها موان. Donc on passe à une autre question. Soit grand F la fonction définie sur R plus par F ou bien par R plus R étoile par grand F de x qui s'appelle F moins 1 de x moins 1 plus F moins 1 de 1 sur x moins 1. Montrez que F est dérivable sur R étoile et calculer F' de x. Donc ici on va utiliser, on a F déjà dérivable sur R, ça ne pose pas de problème. Donc on a juste composé et somme de deux fonctions. On a U est dérivable sur R étoile, F dérivable sur R étoile, d'où F moins 1 de U dérivable sur R étoile. On a cette expression V est dérivable sur R étoile et F moins 1 dérivable également sur R étoile, d'où F moins 1 de V est dérivable sur R étoile, d'où grand F est dérivable sur R étoile comme somme est composée de fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Donc, on déduire que quel que soit x, et puis montrer que f est donc calculer f prime de x. Donc on n'a plus besoin de ça. Donc on va calculer donc on a grand F dérivable sur étoile, on a quel que soit x qui appartient à R étoile, on a grand F prime de x. Donc c'est juste le dérivé de composé de fonction. غاد dérivé هاد u اللي هي x moins 1 dérivé ديالها هو واحد fois dérivé de f moins 1 prime de x moins 1. Ça c'est plus dérivé de v هي واحد على x moins 1 dérivé تاعها هي moins 1 sur x au carré fois f moins 1 prime de 1 sur x moins 1. دابا نعوض في هذا l'expression de la dérivée. نعوض في هنايا عندي déjà f moins 1 prime de x donc est égal à donc فين هو l'expression ديال f moins 1 ها هو est égal à 2 هنا moins 2 moins c'est pas moins 2 sur p fois x كنعوضو ب x moins 1 donc يعطيك x plus 1 moins 1 le tout au carré plus 1. Donc moins 1 sur x au carré. Donc هنا كنعوض بموان موان غتولي بلس عندي هنا حتى هادي فيها موان donc 2 sur p x carré fois donc هنا يكون عندك واحد sur je remplace x هاد واحد على x moins 1 هي واحد moins x sur x donc نعوض هنا x هاد فين ما نشوف x نعوضو بهاد لا كونتيتي كلها donc هي واحد moins x sur x plus هاد الواحد اللي كاين plus 1 le tout au carré plus 1 donc moins 2 sur p fois x donc واحد مع واحد غيتسامبليفيو غيبقى juste x au carré plus 1 donc plus 2 sur p fois donc هنا يمكن لي هاد نوحدهم المقام مع هاد الواحد اللي كاين هنا دونك غتولي بلس اكس لو تو سور اكس هادي او كاري دونك هاد الموا اكس مع الاكس غيتسامبليفيا غيبقى لك يعني واحد على دونك هنا اكس او كاري فوا هنا واحد على اكس
au carré plus 1. Donc هاد x au carré غيتسامبليفيا مع هذا، donc moins 2 sur pi fois x au carré plus 1 plus 2 sur pi. قلنا هاد x غيتسامبليفيا، donc هنا غيبقى لك واحد على هنا واحد plus x au carré. Donc كيما كتشوفوا ça c'est 0. Donc on a trouvé que grand f' de x est égal à 0, donc grand f est égal à une constante ثابتة على r. Et on va montrer que quel que soit x de r étoile plus grand f de x est égal à moins 1, et quel que soit x de r étoile moins grand f de x est égal à 1. On va montrer comment ça. Voici la méthode. عندنا quel que soit x de r étoile، عندنا grand f de x كتساوي لنا f moins 1 de x moins 1 plus f moins 1 de 1 على x moins 1. Donc moi je vais calculer des valeurs évidentes. Par exemple 0 ما يمكنليش لأن هذا من r étoile، donc نحسب f de 1 par exemple. f de 1 donc غنبداو من هذا اللي في r étoile plus، donc غنحسب grand f de 1 donc est égal f moins 1 واحد moins واحد هي 0 plus هنا كذلك f moins 1 واحد sur واحد c'est 1 moins 1 c'est 0. Là également عطاتنا f de 0. Donc moi je dois savoir quelle est la valeur de f moins 1 de 0. اش كندير؟ خصني نرجع ل f d'expression de f. Donc انا ناخذ l'expression de f هي هذه. Donc بغيت نعرف f moins 1 de 0 est égal à quoi. كنمشي بالعكس كندير f de quoi est égal à 0. عندي هنا بعدا f de x كتساوي ناقص واحد، يعني هاد لا كونتيتي هادي خصها تساوي لي واحد على طونجون بي سور 2 فوا اكس بلس 1. امتى غتساوي لواحد؟ كنعرفو عندنا طونجون بي سور 4 كيساوي لواحد، وحتى واحد على طونجون دو بي سور 4 كيساوي ايغالمون 1. دونك هاد التعبير اللي هنا خصو يكون بي سور 2 فوا اكس زائد واحد خصو يكون كيساوي بي سور 4. دونك باش يساوي لي بي سور 4 خصني نعطي لهنا الاكس كيل فالور ا فوتر افي سي موان 2 موان 1 دومي. moins 1 demi plus 1 غيساويك 1 demi fois هاد pi sur 2 غيعطيك pi sur 4. donc d'où f de moins 1 demi وخصو يكون كينتمي للانترفال دومي définition de f moins 1 demi كينتمي لهذاك الانترفال. f de moins 1 demi est égal à 0, d'où f moins 1 de 0 est égal à moins 1 demi. نرجعوا لهنايا. دونك f moins 1 2 دونك هذا لقيناها كتساوي moins 1 demi plus moins 1 demi. Donc grand f de 1 est égal à moins 1 quel que soit x parce que dérivé de f est constante, donc f est constante sur r étoile plus لقينا donc كتساوي 1. Par la même méthode, on va montrer que quel que soit x de r étoile moins f de x est égal à 1. Donc, غتشوف شي valeur évidente également. حسبنا f de 1 الآن نحسبو f de par exemple de moins 1. هنا بما أننا في r étoile moins. Donc, je vais calculer f moins 1 est égal à f moins 1. Donc moins 1 c'est moins 2 وهنا plus هنا f moins 1 حتى هنا تعطيني f moins 1 de moins 2. Donc je dois faire le même travail. Je dois f de quoi est égal à moins 2. Donc هنا عندي déjà moins 1 يعني هاد الكونتيتي خصها تساوي لي moins 1. امتى؟ لو كان هاد التعبير اللي كيساوي اللي في الانتيريور كيساوي moins pi sur 4. donc
وبالتالي يمكن لي ندير طونجون نعوض اكس بتلا دونك وما خصنيش نعوض بشي تعبير اللي يخرجني على الدومين دو ديفينيسيون دو اف. دونك غنشوف باغ اكزومبل موان ان دومي، موان ان دومي، اف دو موان ان دومي. الا عوضت هنا باكس موان ان دومي غيعطيني هنا نو ان دومي بلوتو، باغ اكزومبل ان دومي. الا عوضت اكس بان دومي، ان دومي غيعطيني 3 سي دونك اف بي sur donc on a donc je vais voir par exemple f moins un demi, شحال غتعطينا هي un demi. donc moins un demi oui غتعطينا tangent de pi sur 4 moins un demi غتعطينا tangent de pi sur 4 donc ما غاديش ça donne pas. Donc ça donne pas. Je vais on a dit on va essayer par exemple un demi. On va donner à x la valeur. La valeur exacte. Donc un demi. Donc ça va vous donner plus 1. Plus 1 c'est 2 3. Donc un demi plus 1, ça va vous donner 3 pi sur... Oui, ça va vous donner donc 1 sur 2, juste le calcul. 1 sur 2 plus 2 sur 2. C'est 3 sur 2. 3. Donc c'est tangent. Il y a tangent de 3 pi sur 4. Donc tangent, ça va vous donner moins 1. Tangent de 3 pi sur 4. Pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc tangent négatif. Donc il va vous donner moins 1. Moins 1 également. Donc بالتالي غنحسبو donc d'où f de 1 demi, 1 sur 2, f de 1 demi est égal à moins 2 de f moins 1 de moins 2 est égal à 1 demi. Donc est égal à 1 demi plus 1 demi est égal à 1. شوف بقينا جزء المتعلق بالسويت. Alors pour tout n de n étoile, c'est le juste très intéressant. On pose un, c'est le segment 40 de 1 jusqu'à n de f moins 1 de 1 sur k plus f moins 1 de moins 1 sur k. Montrer que f moins 1 de 1 sur k plus f moins 1 de moins 1 sur k plus de 1 est égal à moins 1. Donc, on doit exploiter bien sûr le résultat de la question précédente. Donc pour cela, ce qu'on تعرف x شكون هو باش غتعوض هنايا x اش من فالور تعطي الاكس هنايا باش تحصل على 1 على ك. دونك غتحل هاد ليكواسيون 1 على ك est égal à x moins 1 يعني x كيساوي 1 على k plus donc plus 1. Donc x est égal donc كيساوي k plus 1 sur k. Alors soit k un élément de n étoile en posant x est égal à k plus 1 sur k. On a donc on a
On a donc f moins 1 de, on a x هو k plus 1 sur k, donc moins 1 plus f moins 1 f moins 1 de, هنا غتكون عندك المقلوب ديال هادي k زائد 1 sur k غتولي هي k sur k plus 1 moins 1. Donc d'après la question précédente, vous allez mentionner ça. Donc est égal f moins 1. Donc هذه إلا وحدت لهم المقام غيمشي k مع k، donc غتعطيك f moins 1 de 1 sur k plus هنا f moins 1 غتعطيك هذه ناقص 1، donc moins k moins 1 غتعطيك moins 1 sur k plus 1. Donc il faut juste poser x كيساوي k زائد 1 sur k. كيفاش وجدناها؟ قلنا كترجع عندك كدير 1 على k، كتحل هاد ليكواسيون كيساوي هادي وكتوجد بس 1 على k كيساوي x موان 1 وكتوجد لا فالور اللي خصك تعطي ل x باش تلقاها. Donc de le résultat demandé. On passe question suivante. Donc من هذه montrer que en هاد sigma donc est égal à moins n moins f moins 1 de moins 1 sur n plus 1 puis calculer les limites de fn. Donc يعني باش un راه فيها سيجما ديال هاد التعابير، وانت عندك هنا moins 1 sur k plus 1 ماشي عندك moins 1 sur k. Donc c'est facile, on va voir comment faire. On a quel que soit k, donc n من n étoile, et quel que soit k qui varie من 1 2 jusqu'à n, donc on a f moins 1 de 1 sur k plus f moins 1 de moins 1 sur k plus 1 est égal à moins 1. Donc on voit ce qui implique un trouble sigma. Mon k allant de 1 jusqu'à n de f moins 1 de 1 sur k plus f moins 1 de moins 1 sur k plus 1. إلا دخلت هذه بسيجما دونك هذه نو ماشي موان ديزولي هذاك موان دونك إلا دخلت عليها بسيجما هاد الموان غتعطيني موان ان، سيجما ديالها هي موان ان باسكو سي ان كونستون. سو كي امبليك هي باش نوصل دابا انا خصو باش يوقع عندي تيليسكوباج دونك باش يوقع عندي تيليسكوب تعبير ديال يو ان، تعبير ديال يو ان خصني جو دوا اوبيري ان شونجمون d'indice. ou bien إلا بغيت ندير changement d'indice je peux calculer également soit en opérant un changement d'indice soit en calculant directement. دابا هادو ce sont télescopes donc باش يمكن يوقع عندي دونك باش يكون عندي التعبير بليطو ديال يو ان قلت خصو يكون عندي changement d'indice. كيفاش نفرق ندير شال من k allant de 1 jusqu'à n de f moins 1 de 1 sur k plus هذه سيجما من k allant de 1 jusqu'à n de f moins 1 sur 1 sur k plus 1 كيساوينا موان ان، لان ديجا دخلت بسيجما على هذه عطاتني موان زين سو كي امبليك دونك هذه غتبقى هي بلس دونك هذه كما قلت لكم في واحد لا سيونس بريسيدونت هاد الانديس في الانتيريور راه يمكن لي جو بو اوبيري ان شونجمون d'aنديس، هذا نقص منه واحد. اذا لا نقص في الانتيريور خصني نزيد في لي بور، دونك هنا غيولي كا الون دو ان جوج جوسكا ان زائد واحد.
jusqu'à n plus 1. Donc 2 هنا غتولي f moins 1 2 moins 1 sur k est égal à moins n. Donc انا خصني مازال ما وصلت للتعبير ديال un. Donc خصها تكون بادية من الواحد jusqu'à n et pas n plus 1. Donc يمكن لي نخرجو allons jusqu'à n de f moins 1 de 1 sur k plus هاد سيغما. دونك هذاك لو تيرم اللي زايد غنخرجوه غنمشي غادي من jusqu'à n f moins 1 de moins 1 sur k. دابا داك التيرم اللي خرجتو زائد زائد دونك زائد f donc f moins 1 زائد f moins 1 f moins 1 de moins 1 sur n plus 1 أنا خرجتو كيساوي لنا moins n. فقط باش يكون مازال، ولكن عندي هنا بادي من هنا راه من الواحد بادي من جوج، خصو يبدا لي من الان. باش يبدا لي من الان غنشوف ان لو بروميي هذاك يعني ناقصني ان تيرم. لو بروميي تيرم جو بو لو اجوتي جو بو اجوتي يمكن لي نبدا من ان. علاش؟ لان هذاك لو بروميي تيرم سي جو دون ا k1 غيعطيني f moins 1 de moins 1. f moins 1 de moins 1 est égal à quoi? إلا حسبتي f moins 1 donc f moins 1 de moins 1 est égal à quoi? غنخليوها نحسبوها في الفلافل. Donc vous allez trouver qu'elle est égale à 0 avec une valeur nulle. Vous allez trouver qu'elle est égale. Donc هذه غتجيبها لهنايا عندو هذه هي ان. دونك يمكن لك الان تستعمل علاقات شارل هذه كل شيء عليهم. دونك تخليهم كاملين تخليهم كامل سيغما وهذه ترجعها للطرف الاخر. دونك اذا تخليهم كاملين سيغما هذه هي يو ان وهذه غتولي موان ان موان اف موان 1 sur moins 1 sur n plus 1 de le résultat demandé. Donc puis calculer limite ديال un. Donc limite quand n tend vers plus l'infini ديال moins n il tend vers فاش n tend vers plus l'infini هاد moins n tend vers moins l'infini. donc راك تحسب f moins 1 limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n plus 1 تعطيك 0. f moins 1 f moins 1 دو 0 حسبناها قبيلات شحال لقيناها. المهم لقيناها ان فالور واش ان دومي لقيناها واقيلا ان دومي. f moins 1 دو 0 لقيناها ان دومي non moins un demi. المهم une valeur exacte. f moins 1 دو 0 je pense لقيناها المهم une valeur constante. D'où limite ديال هاد un c'est moins l'infini. Donc merci pour votre attention, à la prochaine.